saudara-saudariku, where I'm used to serving, ada banyak di daerahku di Afrika that don't have the opportunity that you tidak have here. mempunyai kesempatan Anda untuk masuk They don't STT. even think about being able to sit in a room like this. Mereka tidak bisa membayangkan duduk di satu tempat seperti ini Have untuk belajar. professors. Itu bukan suasana kami I di will tell sana. you, they're sold out for Jesus. Di sana mereka 100% untuk Tuhan They are Yesus. walking, Mereka jalan, they're riding bicycles, mereka naik sepeda, they're riding little motorcycles, mungkin motor kecil, they're riding in canoes, mereka di kanu, they're riding in boats di perahu, to go share the gospel. untuk pergi untuk memberitakan kabar baik. Wow, I have been blessed already this morning. Ini berkat luar biasa untuk saya pada pagi hari ini. And I want to thank you for the opportunity to share. Saya mau berterima kasih untuk kesempatan untuk sharing. Now, we've heard about this Brazilian woman that I found, Kami mendengar, bisa mendengar tidak? but we haven't Bisa. seen her yet. Tentang orang Brasil yang, tadi dengar tentang seorang Brasil, tapi belum So, why melihat. don't you come up? Yeah, we Yeah. can say hello. This is my wife, Bonnie. Ini istri saya. We've been married now 35 years. Kami sudah menikah selama 35 tahun. Did I do good? Apakah saya berhasil? Yeah. Yeah. And so we did. We wanted to come and see Ini benar. Matthew and his Kami family. datang untuk jemput keluarga anak saya. And we do celebrate the Dan birth kami of a new bersyukur child. karena anak saya lahir. Beautiful to see the miracles that God does. Luar biasa untuk melihat anak yang diciptakan Tuhan. To be able to share with you this morning Dan God's word, kesempatan untuk sharing firman pada pagi ini. this is a great privilege. Ini kesukaan saya. But I really appreciate this band. Tapi tadi musiknya sangat bagus. Wow, they were getting after it this Ya, morning. mereka sangat masuk. Huh? Yeah. Ya. Wow. You know, I say in Africa, Kalau di Afrika saya bilang, when the drummer is good, ketika ada orang yang main gendang yang bagus, even the dust raises up in debu praise. pun akan mulai naik. Okay? Because our drums are on the ground. Karena di sana gendang itu di lantai, jadi Yeah, a langsung good drummer naik. gets the whole thing going. Ya, kalau gendang bagus, wah semua debu naik. I just very much appreciated the work Sangat the band bagus. does. And I respect the Dan- team that has just returned after 6 months. Saya juga away. sangat menghormati tim yang baru pulang dari 6 bulan pelayanan. Wow, I wonder the stories that can be told now. Praise God. Pasti banyak cerita yang bisa diceritakan. Yeah, please, a round of applause. Ya, for mari them. kita tepuk tangan. We're going to be talking about that. Kami akan mendengar this tentang morning. hal itu pada pagi ini, siang And ini. I just have one verse for you, Tapi ada satu ayat untuk Anda semua, but I have some supporting verses. tapi as ada well. banyak ayat untuk mendukung. But we're going to be talking about Kita akan melihat what God does apa yang dilakukan and Tuhan how that relates to you this morning. dan bagaimana itu ada hubungan dengan Anda semua pada siang ini. So if you will, I will just open us in a brief word of prayer. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Oh, Father God, we praise you and we thank you. We praise you, God, for the opportunity to look at your word. We praise you that your word is true. And we praise you for the opportunity to worship you. Father, be blessed by our worship this morning. Speak into every heart that your name be lifted up. We praise you, Lord Jesus, for all that you have done. And it is in Jesus' name that we do pray. Amen. Amin. Now, I want to first of all start off and say, I am sorry for not being able to speak Bahasa. Saya minta maaf, saya tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. I am very used to speaking in my local languages. Saya sangat terbiasa untuk berbicara dalam bahasa asli di Afrika. Sabwa dabono mio dinofono logo nanyo chuabo. Ini Chwabu. Mas ninguém okuno o logo mio o yala na mio já sabwa mazamulugu. Tapi orang ini tidak bisa mengerti. This is my local language. Ini bahasa asli yang saya pakai. We also speak Portuguese. Juga bahasa Portugis. And now, não sei se tem alguém aqui que fala português. Mana tahu ada yang bisa bahasa Portugis di sini? Tem aí, Ada satu mungkin. So, but you know the thing is, Jadi yang luar biasa. when you leave so far away, Ketika kita leave or live.
when you leave from so ketika far kita away, pergi dari tempat yang and you sangat come to a jauh place dan datang like ke this, tempat seperti ini, even with the language differences, walaupun ada bahasa yang berbeda, when we begin to worship and praise the ketika name kita of menyembah God, nama Tuhan bersama-sama, there is a familiarity. ada sesuatu yang kesamaan. I feel at home. Saya rasa di rumah sendiri. I can tell your heart is my heart. Saya bisa lihat hatimu sama We're dengan hatiku. knitted around God Kita Himself. dijahitkan bersama-sama dengan He Allah. is the one who unites people. Dia yang menyatukan kita You semua. might get a big family, Mungkin ada keluarga lots besar, of children, banyak anak, but when you come back tetapi kalau kita to the kembali parents, kepada orang that's tua, what draws the family together. itu yang menyatukan Our keluarga. Father draws us together. Bapa kami menyatukan He is one. kita semua. Dia There is satu. only one God. Hanya satu Allah. There is only one Savior. Hanya ada satu penyelamat. That is where our faith is. Itu iman kita. It is Him who draws us together. Dia yang So, menyatukan for kita. those of you who have a Bible, Kalau ada punya Alkitab, please open up to Jeremiah. saya akan buka ke kitab Yeremia Jeremiah chapter 31. pasal 31. Jeremiah 31. For the guy who has the Gideon New Testament today, you're going to be lost. Ya, kalau punya hanya perjanjian baru mungkin agak susah pada hari ini. Alright, we're going to look at Jeremiah 31. Ya, Yeremia pasal 31. We're only going to look at one verse, Hanya satu ayat, but the passage itself will work together, I think. tapi konteksnya akan sangat menolong. In this passage, the Di verse says, nats ini berkata, the Lord appeared to Israel from afar. Oh, dari you want me to just read it? Yeah, Okay. just go ahead and read it. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Wow. This is a powerful passage Ada banyak kuasa dalam ayat ini at a very important time. dan sangat penting waktu ini. As I considered thinking about you students, Ketika saya merenungkan Anda semua sebagai you're mahasiswa starting di off sini, a semester. mulai semester yang baru, You're beginning a new term. mulai semester yang baru. And we know that with God, there are no accidents. Dan kita tahu dengan Tuhan tidak ada satupun kebetulan. Stop and think about that. Pikirkan itu selama satu saat saja. It is not by accident that you are here. Ini bukan kebetulan Anda ada di sini In pada fact, hari it's ini. part of a divine plan that began Sebenarnya before ini you were sesuatu born. yang satu rencana yang sudah mulai sebelum Anda dilahirkan. God knows every name of Tuhan every tahu person setiap that is here nama today. orang di sini, orang di sini. He actually knows why He brought you here. Dia tahu mengapa Anda ada di sini pada He hari knows ini. the plans that He has Dia for tahu you. rencana untuk kehidupan Anda. He knows what He's going to do for you. Dia tahu rencana And what untuk He's masa gonna do depanmu in you and dan through juga you dalam Anda dan in your melalui life. Anda dalam And kehidupanmu. one day you're going to look like me. Suatu hari akan menjadi seperti saya. You're going to remember these days Akan ingat dulu. and say, man, I did not know all that God had for me. Saya tidak tahu semua rencana Tuhan di waktu itu. But I will tell you, Tetapi saya mau berkata pada just a hari few ini. days ago I celebrated 35 years of marriage. Beberapa hari yang lalu saya merayakan 31 I will tahun, tell you, there's a great adventure that awaits you 35 tahun pernikahan. Ada when you walk in obedience to kesempatan yang God. bagus kalau kita setia kepada Tuhan. When you obey Him. Kalau kita When you are menaati led by Tuhan. His Spirit. Kalau kita dibimbing oleh Roh Kudus. So for this Jadi moment, untuk saat what ini, you must do apa yang Anda harus melakukan? is stop Berhenti, and reflect merenungkan, and absorb the reality dan berpikir tentang kenyataan that your preparation here at this bahwa institution persiapanmu di tempat ini is vitally important to the ministry that God has for you. ialah satu hal yang kritis yang sangat penting untuk pelayanan di masa yang datang. You don't know where God's going to take you. Anda tidak tahu rencana Tuhan untuk masa depanmu. Maybe you think you know. Mungkin Anda berpikir sudah tahu. I'm sure you think you might know. Mungkin ada ide. But I will tell you something. Tetapi saya mau One berkata, day I walked into a cafeteria suatu hari saya masuk at the seminary that I went tempat to, makanan di STT saya and I looked across the dan saya cafeteria melihat jauh di sana and I saw her. dan saya melihat dia. My life never was the same. Kehidupan saya berubah di One saat day itu. I thought I was going to eat food. Saya berpikir saya akan makan. While I was there, Ketika saya di sana, I looked saya melihat, and I saw her. saya melihat istri, dia. From that moment on, Dari saat itu, my life was together with two. kehidupan saya sudah menjadi dua We got orang. married a year later. 1 tahun kemudian sudah menikah. I thought I was going to be doing something with my life. Saya ada rencana, saya berpikir saya akan melakukan ini. The Lord had a different plan. Tuhan ada rencana yang lain. I even left the country to go serve in another country. Saya pergi dari Amerika untuk melayani di bangsa yang lain. I never got into that country. Saya tidak masuk I negara thought I itu. knew where I was going. Rencana saya ke satu negara Only tidak bisa when I masuk. look back do I see the divine providence of God leading me Tetapi every ketika step saya of the way. merenungkan melihat ke belakang,
Saya So melihat here bagaimana you Tuhan are. membawa kami ke sini. You're seated here. Jadi Anda duduk And hari you think ini, you know where you're dan going Anda and what berpikir you're gonna tahu rencanamu, masa But I wanna depanmu. tell you, Tapi saya mau bilang, You don't know what berkata, God has for you. Anda belum tahu apa yang God's going to direncanakan lead you Tuhan. into things that are overwhelming. Tuhan akan memasukkan Anda dalam situasi yang So overwhelming, just stop yang and allow the susah, Lord yang to besar. speak into your heart. Jadi di saat ini biar Take Tuhan a moment berbicara to dalam reflect hatimu. Biar ada satu saat on your life, merenungkan How kehidupanmu. you got here. Bagaimana Anda datang ke Take a sini? moment to give thanks for the opportunity Satu to saat be here. untuk bersyukur untuk berada di sini. I will tell you, friends, there are Kalau many saudara-saudariku, where I'm used to serving ada banyak di daerahku di Afrika that don't have the opportunity that you tidak have here. mempunyai kesempatan Anda untuk masuk They don't STT. even think about being able to sit in a room like this. Mereka tidak bisa membayangkan duduk di satu tempat seperti ini Have untuk belajar, professors. untuk mempunyai dosen-dosen, They don't even think to have instruments like this. untuk instrumen-instrumen seperti ini And an air conditioner. dan AC. That's not the environment I come from. Itu bukan suasana kami I di will tell sana. you, they're sold out for Di Jesus. sana mereka 100% untuk Tuhan They are Yesus. walking, Mereka jalan, they're riding bicycles, mereka naik sepeda, they're riding little motorcycles, mungkin motor kecil, they're riding in canoes, mereka di kanu, they're riding in boats di perahu, to go share the gospel. untuk pergi untuk memberitakan kabar baik. But they don't have this institution. Tetapi mereka tidak punya STT I want to seperti say ini. thank you for the opportunity to study here, Saya akan bersyukur untuk kesempatan ini, so that you can also share that with those. supaya that you meet. Anda juga bisa memberitakan kabar baik kepada yang lain. When we look at the very beginning of this passage, Ketika kita melihat awal dari nats ini, Jeremiah doesn't start in chapter 3. Yeremia tidak mulai di pasal Jeremiah 31, starts in chapter 1. dia mulai di And here, ayat pasal 1. the passage begins in verse 4. Di ayat yang keempat di pasal 1, Go ahead and read from 4 to 10. dari 4 sampai 10. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amazing passage. Luar biasa nas ini. Here is Jeremiah Di sini ada Yeremia. realizing that God has called him apart. Dia baru sadar Tuhan menguduskan dia, God is memanggil setting dia him apart as his prophet. untuk menjadi seorang When we nabi. think of Jeremiah, Ketika kita merenungkan ini, we tend to think of an old man, kita berpikir orang tua big dewasa, long beard, mungkin jenggotnya long panjang, robes. jubahnya panjang. You see what's going on here. Tapi Anda melihat apa yang sedang terjadi. God, how are you calling me? Bagaimana engkau memanggil aku? Just a youth. Aku orang I pemuda. don't know what I'm going to be Saya doing. tidak tahu I don't know rencana. how to speak to others. Saya tidak bisa berbicara. And the father just says to him, don't worry, I Bapak have berkata, that. jangan khawatir, saya akan Before you were menolong. even born, I Sebelum called Anda you. lahir, saya sudah Before memanggil you were Anda. conceived, I knew your name. Sebelum Anda menjadi kecil dalam rahim ibumu, And I'm saya going to sudah make tahu you a namamu. prophet even unto the nations. Saya memanggil Anda untuk menjadi nabi untuk The bangsa-bangsa. reality is the vision that God has for you is much bigger than the vision that you have for yourself. Kenyataan ialah visi Allah untuk kehidupan Anda lebih besar daripada visimu Your untuk life kehidupan will not sendiri.
be reduced to only what you can dream up. Rencana kehidupanmu tidak sekecil hanya pikiran Anda And Jeremiah sendiri. shows us that. Yeremia menunjukkan itu kepada kami. So as you sit Kita. here today, Jadi sambil Anda duduk di tempat you ini hari ini, realize that God has a plan for you that is going to go beyond anything you yourself can do. sadarlah bahwa Tuhan mempunyai rencana lebih besar daripada pikiran Anda. You actually see the call of a very unprepared prophet. Sebenarnya bisa melihat panggilan seorang nabi yang sangat tidak siap. And yet throughout history we see that God's people are called into Dan dari the impossible. sejarah gereja selalu kita melihat They're dari called to sejarah. do more than is possible to do. One second. Kita melihat bagaimana mereka terpanggil untuk melakukan hal mereka tidak bisa pikirkan dan lebih daripada bisa dibayangkan. Oke. You see that what God is doing here Kita melihat apa yang dilakukan Tuhan di sini. as He calls an unprepared prophet. Sambil dia memanggil seorang nabi yang belum siap. And that prophet has to realize Dan nabi itu harus sadar. it's not about what I can do. Ini tentang It's about what tidak tentang God can do. kemampuan saya, tetapi kemampuan dia. Students, I'm telling you, Mahasiswa-mahasiswi, you have opportunity here. Anda mempunyai kesempatan di And the sini. Lord is sending you out from here Tuhan akan mengutus Anda dari sini as salt and as light, sebagai garam dan terang, as His servants, sebagai hamba as dia, His mouthpiece, sebagai mulut dia, to make a difference. untuk membuat satu And perbedaan where He's di sending you sana. is not going to be an easy place. Dan tujuanmu tidak mudah. He's sending you to go where He wishes, Harus pergi ke tempat direncanakan to dia, speak to the people that He puts before untuk you, berbicara dengan orang yang dia to be menyiapkan. fearless in this task, Dan Anda irrespective of the challenge. tidak boleh takut, dan apa saja tantangannya Anda akan bisa. God is calling you to that. Allah memanggil Anda God untuk wants itu. your heart to be Allah ready mau for that. Anda mempunyai hati yang siap that- untuk apa saja. Now as you begin this semester, Supaya di awal semester ini you come with a serious attitude. Anda datang dengan sifat atau sikap yang You serius, come with a heart that is soft dan towards God. hati yang lemah lembut, You come as a student and a learner. siap untuk menjadi You orang come yang in mau belajar humility. dan rendah hati, You come ready for service. siap untuk melayani. In those things, Dalam semua hal ini, God is preparing you as His Tuhan prophet. sudah sedang menyiapkan Anda sebagai seorang nabi untuk Dia. Man or woman, you can open your mouth in the Laki-laki name of atau Christ. perempuan, kalau Anda membuka mulut You can tentang share Yesus, your hope with those itu around. harapan dia. Bisa memberikan harapan As kepada God orang brings lain. people into your life, but you'll never know Sambil where God Allah is going to membawa take orang you. dalam kehidupan Anda, tapi Anda tidak tahu di mana atau kemana. You know, our brother pastor shared a little bit of our story. Tadi Pak Pendeta Yun sharing sedikit tentang cerita kami. Just imagine one day, Bayangkanlah suatu hari, my wife in Brazil, istri saya di Brasil, her parents are cocoa farmers. orang tua ada coklat di sana, itu menanam coklat. I've seen cocoa here. Saya melihat coklat juga di sini, koko. Okay, Ya. so that's where she grew up. She grew up in Brazil, and Di- they would Dia cut dibesarkan cocoa, di sana, process itu cocoa, mereka menanam sell cocoa. dan menjual, That was life. dan itu kehidupan mereka. God called her Tuhan memanggil dia. on her bed, Dia sedang di tempat tidur, reading God's word, baca firman. saying, "Who will go?" Siapa akan kuutus? She said, "I will go." Aku akan pergi. And that led her to seminary. Dan dari itu dia masuk STT. While she was in seminary Waktu dia di STT in Brazil, di Brasil, about 30 hours away from where she grew mungkin up, 30 jam dari desa dia, an opportunity came. ada kesempatan, A group of people came from the States, ada tim dari Amerika yang and datang. they were there sharing the gospel. Mereka PI di sana. And as they went back, Dan after sambil spending orang-orang about itu 10 days with them, pulang sesudah 10 hari di Brasil, the man, the pastor of that group, pendeta di sana, orang Amerika itu, felt impressed by God merasa dari Tuhan dalam hati, to bring a girl from that harus membawa seminary to the States satu orang perempuan dari sana ke Amerika. to even advance her education. Supaya dia bisa ke STT di Amerika. They're on the airplane, Mereka di pesawat. and he says to his wife, Dia berkata kepada istri, "I just feel like God is telling us saya to rasa do dalam that." hati saya, Tuhan berkata kita harus melakukan ini. And the wife says, Istri berkata, "I'm feeling the very same thing." aku merasa hal yang sama. Really? Benar. Who? Siapa? She says, "Vani." Dia berkata, Vani. That's who I'm thinking of. Itu yang saya juga berpikir. They're on an airplane going back to the States. Mereka di pesawat mau pulang sekarang. They land, Ketika mereka tiba, they call the seminary. menelpon STT di Brasil. Seminary calls Vani. STT menelpon People Vani. want to help you with their education. Vani said, "I don't need any help. Mereka mau menolong. Dia berkata, saya tidak butuh My dad pertolongan. is helping pay." No, they want you Orang to go tua to the saya States. menolong. Bukan, mereka mau ibu Vani ke Amerika.
Doesn't speak any English. Dia tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Never thought of doing that. Tidak pernah berpikir tentang hal itu. And so she says, well, I have to pray about that. Dia berkata, biar saya berdoa dulu. The lady says, you don't understand. They want to take you. They want you to Ibu go. ditelepon berkata, Anda memahami kesempatan ini? Anda tidak memahami. I have to pray. Dia berkata, aku harus I berdoa. can't just say yes. Saya tidak mau langsung berkata iya. So everybody waits. Jadi mereka sudah menunggu. Bonnie prays. Vani berdoa. Talks to her parents. Berbicara dengan orang tua. Long story short, Ya, cerita lebih panjang, she gets on an airplane, dia naik pesawat. not knowing one word of English, Tidak bisa satu kata dalam bahasa goes Inggris. to the United States. Masuk ke Amerika. She gets off the plane, Dia turun dari pesawat. hoping somebody is there. Dia berharap ada orang di sini menunggu. They take her to the school. Akhirnya ke STT. She graduates in 4 years Dia selesai dalam 4 tahun with her 4-year degree, dengan yang biasa having learned English sudah belajar bahasa Inggris and having completed her studies. dan selesai S1. Powerful. Kuat, She itu never planned kuat. on that. Itu tidak rencana dia. Then she goes for a master's degree. Sesudah itu mau S2. When she comes, Kembali ke Amerika. that's when I saw her across Itu the waktu hall. saya melihat dia di sana. That's where it all comes together. Wah, itu cerita disatukan di sana. I looked, Saya melihat, I just started trembling. wah, That's what happened. itu yang terjadi. Really true. Wah, benar ini. But I want you to stop and think about something. Tapi saya mau Anda berhenti dan berpikir, merenungkan. A cocoa farmer's daughter Saudara yang suka menanam coklat from Brazil dari Brasil is here today. ada di sini hari ini. Only God can do that. Hanya Allah bisa melakukan itu. My father sold restaurant supplies. Orang tua saya menjual kulkas dan Plates, semua yang dibutuhkan di resto. all of that kind of Cangkir, piring, sendok. stuff. I'm here. Aku ada di sini. And we have just been serving our years, Dan kami melayani Tuhan di Afrika. doing many things there. Ada banyak kegiatan di sana. So that same God Tuhan yang sama, is the same God who knows your name. ialah Tuhan yang sama mengenal namamu. He's the same God who sends you. Tuhan yang sama yang akan mengutus Anda. He's the same God who will find you a spouse. Tuhan yang sama akan mencari istri untuk I'm Anda. sure that's a discussion around campus. Pasti ada perbicaraan tentang itu di sini, Who di might I kampus. marry? Siapa akan menjadi I'm jodoh sure saya? somebody's thought about that. Pasti before. ada yang sudah pernah pikirkan itu. Well, I'm here to tell you, Aku mau berkata, God knows your spouse. Tuhan tahu istrimu atau They've already suamimu. met. They have already met. Sudah bertemu. Oh, ya. The Father knows. Ya, Bapak sudah tahu. The key to it all is seeking Ya. the Father. Kuncinya ialah mencari Being wajah obedient Tuhan to Him. dan menaati Tuhan. Because if God can do that for us, Karena kalau Allah bisa melakukan itu kami, God can do that for you. Allah bisa melakukan itu untuk But there's Anda. one really important part here. Tapi di sini ada kunci yang penting. If you're here Kalau Anda ada di sini because you wanted an education, karena mau pendidikan, and this was the easiest route, dan ini yang paling mudah, if you're here and you don't know Christ, dan Anda ada di sini belum mengenal Yesus, you have not given your heart to God. belum menyerahkan hati kepada You're Dia. here, you're just a religious person. Kalau Anda hanya orang agamawi, You're nice. orang baik, You're respectful. menghormati, You walk nicely. ya You pelan-pelan dan don't make baik, any sudden movements. sopan You just come santun, in like this. You're just Ya, like this. You don't want to be baik. seen. Tidak mau dilihat semua I orang. tell you, the number one thing that has to happen in Saya your akan berkata, heart hal yang paling is you penting have dalam to come kehidupan to a Anda, realization of your own personal faith in Anda harus Christ. nyata, apakah ada iman yang pribadi. Realizing that He came, Sadar bahwa Dia sudah datang, lived a sinless life on hidup this earth, suci di dunia ini, preaching, teaching, showing us khotbah, mengajar, the teladani. Father. He became flesh Dia menjadi manusia, and dwelt among us. as hidup John dengan said. kita, berkemah And dengan at the kita. right time, Dan di saat yang benar, because of our sin, yang pas, karena dosa kita, offered His life up as a menyerahkan sacrifice. jiwa sendiri kepada sebagai korban. A sinless life. Tidak ada dosa. And then when they laid Him in a tomb, Dan ketika dimasukkan ke tempat on the kuburan, third day, pada hari yang ketiga, what happened? apa yang terjadi? We don't know. Kita tidak tahu. Whoa, 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 Oh. whoa, whoa. Oh. On the third day when they laid Jesus Pada in hari the yang tomb, ketiga, do you not know what happened? Anda tahu apa yang terjadi? What happened? Apa yang terjadi? Bangkit. Holy cow. All of history was changed in this event. Semua sejarah diubahkan dengan saat itu. And there's doubt in the room. Dan ada yang masih Let me tell you bergoyang-goyang, something. On ragu. the third day, Pada hari yang ketiga, when they put Jesus in the tomb, ketika jenazah dimasukkan, He rose. dia bangkit.
We got to know that answer. Kita harus tahu jawaban itu. Because all of history was changed. Karena semua sejarah Every song diubahkan. that we sang is true because Setiap he lagu rose. yang dinyanyikan tadi benar karena dia bangkit. If Jesus did not rise from the dead, Kalau Yesus tidak bangkit, there is no hope. tidak ada harapan. Death is the end. Kematian itu sudah selesai. We're just all groping in darkness. Kita hanya sebagai orang yang tempat But gelap. because Christ rose from the Tapi dead, karena Yesus sudah bangkit, our life is eternal. kehidupan kita kekal. We understand the eternal nature of God. Kita memahami Let me kekalahan ask you, Tuhan. seminary group, Tapi boleh saya bertanya kepada what happened to STT, Jesus on the third day when they put him in the tomb? apa yang terjadi kepada Yesus pada hari yang ketiga dalam kuburan? Boy, you better know that answer. Harus tahu jawaban itu You better know that answer in your heart. dalam hati. But beyond knowing it, Lebih daripada tahu, you must believe it. harus percaya. That's walking in faith. Itu jalan dengan iman. Knowing that the same God who rose Jesus from the dead Dengan pengertian Tuhan yang sama membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan Anda he juga. will catch you up in the air. Dia akan membawa Anda ke surga. As judgment comes upon the Ketika earth, ada penghakiman di atas it dunia, is through the resurrection of Christ. hanya melalui kebangkitan sin is Yesus, forgiven. dosa kita The price diampuni. was paid for sin. Harga hutang sudah So dibayar. if you don't know that, Kalau Anda belum tahu itu, then if you hear nothing else this kalau morning, tidak mendengar yang lain, know Christ as your Lord and Savior. mengenal Yesus sebagai Tuhan Don't dan be a Juru religious Selamat. person. Jangan menjadi orang Don't be a agamawi. sellout. Don't come here and get an education Tidak. and miss life itself. Silakan tidak datang di sini dan ada pendidikan tapi tidak ada kehidupan benar. Don't do that. Silakan tidak You'll melakukan be itu. robbing yourself. Akan mengambil dari dirinya kebaikan. Amen. Here we don't talk too much, do we? Di sini mungkin tidak ada banyak balasannya. We can talk. We can respond back and Tidak forth. apa-apa kalau balas. Silakan. Christ rose from the dead, Tuhan bangkit, and we can rejoice in ya, that. kita bisa bersuka cita dalam hal itu. Another thing that we see though for Jeremiah, Satu hal lagi dengan Yeremia, press on here, sambil kita lanjut, is that we see when God sent Jeremiah, kita melihat di tempat yang dia diutus, he found himself among a very calloused people. dia melihat orang di sana tidak ada perasaan. They were unrepentant. Mereka tidak mau bertobat. Now, I don't know if you know what a callous is. Kalau bahasa Inggris callous, tahu arti kata callous? I will tell you, as a young man, Ketika saya masih muda, I worked with my dad, saya bekerja dengan orang tua saya. and we built houses. Dan kita membangunkan rumah. Building a house, we worked a lot with shovels. Itu banyak dengan scoop. I know how to mix cement really well. Saya bisa mencampurkan semen dengan baik sekali. In Africa, I worked with hose. Di Afrika saya juga mencangkul. That's what you use, a hoe. The more you work with a hoe, Makin lama kita pakai the more you work cangkul, with a shovel, makin lama dengan scoop, you start to get a rough hand. tangan sudah mulai lebih That's keras. a callus. Itu callous. My African friends, Kawan-kawan saya dari many Afrika, of them don't wear shoes much. banyak di antara mereka tidak pakai sepatu. Let me tell you, they walk for kilometers and kilometers all Mereka their life. jalan kilo demi kilo, The kilometer demi bottom of their kilometer. feet Bagian bawah dari is just kakinya layer upon layer upon layer of skin. itu banyak sekali kulitnya. And that's a callus. Itu callous. They can walk over shards and rocks. Mereka bisa jalan di atas mungkin kaca pun, oke. They don't feel anything. Batu, oke, tidak Walk terasa. along, no problem. Mereka jalan terus. I take off my shoes, I'm tiptoeing. Kalau saya seperti ini tanpa sepatu. Because the bottoms of their feet are so thick. Tapi karena mereka tebal kakinya. Problem is, when Masalahnya, Jeremiah was preaching ketika God's word, Yeremia khotbah firman when he Tuhan, was living for God, ketika hidup untuk Allah, he was doing that among a calloused people. dia melakukan itu di antara orang-orang yang callous, yang The callus keras. wasn't on their feet, Bukan di kaki, wasn't on their hands. tidak tangan, Callus was in their heart. tapi They were keras hati. hard-hearted. They had calluses on their ears, Keras hati dan juga keras telinga, like calluses on their eyes. keras mata. The things of God, Hal-hal yang dari they Allah. were not sensitive Mereka to. tidak peka terhadap He was itu. preaching to them. Yeremia khotbah kepada mereka. Nations had surrounded, Bangsa-bangsa sudah His dekat country. ke Yerusalem, ke Israel. and he was preaching to the people how they Dan dia need to khotbah repent. bagaimana mereka They harus need to follow bertobat, God. They harus need to mengikuti serve God. Allah, harus melayani And those Allah. people, Tapi when it- orang itu when it got hard, ketika susah, they didn't want to serve God. mereka tidak mau menyembah They Tuhan wanted lagi. to make sacrifices Mereka membuat korban to the same gods that those countries around them were kepada following. Allah-Allah kecil dari bangsa-bangsa They yang started lain. going back to ancestral Mereka worship. kembali kepada menyembah leluhur, They started going back to their old rituals, kepada ritual-ritual lama. thinking that a ritual will save the country. Berpikir mungkin ritual ini bisa They menyelamatkan started going bangsa back kami. to paying people off and giving money. Mereka mulai membayar orang
They started listening to false prophets. mulai mendengar nabi-nabi palsu. So religion was Jadi everywhere, agama itu di mana saja but ada, nobody was following God. tapi tidak ada satupun Do you yang know that mengikuti can Allah. happen? You know, you Apakah- can be in a very religious place Kita bisa berada di tempat yang sangat agamawi, and nobody's following God. tapi tidak satupun mengikuti Allah. You got calluses all over yourself. Mereka keras hati, keras You're telinga, not keras hearing kepala, God's word. tidak mendengar firman You're Tuhan, not waking up in the morning reading God's word. tidak bangun dan baca firman, You're not spending time praying to God. tidak ada this waktu day. dalam doa tentang hari You're ini, not confessing sin to tidak ada God. pengakuan dosa di hadapan Tuhan. What happens when you start to get calluses? You start looking at the other students. Kalau kita mulai dan callous atau keras hati, kita mulai melihat yang lain. Well, if they do that, then I'm going to do it. Wah, kalau dia melakukan itu nggak apa-apa, saya Instead of juga. doing what God wants you to do, Daripada melakukan yang kehendak Allah, you start following other students Anda mulai mengikuti mahasiswa yang lain instead of following the example of Christ. daripada teladan Yesus You Kristus. go into a class, Kita masuk kelas, you start to look over, mulai melihat ke sana. and here's a student copying another student's. Ada orang di sini menyontek. I wonder if that ever happens here. Saya tidak tahu kalau itu terjadi di I don't sini. know. Saya tidak tahu. But I know human nature. Tapi saya tahu kemanusiaan And I kita. know it's a lot easy to steal something Dan than saya it is tahu to earn it. lebih mudah untuk mencuri sesuatu daripada bekerja untuk itu. In Africa, we have an animal called a chameleon. Kalau di Afrika ada binatang namanya kameleon. I don't know if you have those here. Ada di sini kameleon. Chameleon's looking this way, and he's looking this way. Satu mata ke sini, satu mata ke sana. Let me tell you. Yeah, he can do tricky things. Ya, dia sangat bisa menipu kita. And whatever environment he's in, Di suasana apa saja dia berada, chameleon turns that color. dia bisa mengubahkan warna sesuai dengan suasana You itu. put a chameleon up against that purple coat, Kalau ke ungu, jas ungu ini, he's going to turn that shade. dia bisa ke ungu itu. Yeah. Apa? Bunon. Okay, that's chameleon. Saya baru tahu kata. I just know this word. Okay, so the resurrection we don't talk about, but we know the name of the chameleon. Jadi kebangkitan mungkin tidak dibicarakan, tapi kameleon ini bungon What's going dibahas. on? There's something wrong with that. Mengapa itu? Okay, let me tell you. Boleh saya berkata, You student, mahasiswa-mahasiswi are you going to be like Jeremiah akan menjadi seperti Yeremia and stand for God, dan berdiri untuk Allah, be sensitive to God, peka terhadap suaranya, preach for God, mengkhotbah untuk Dia, or you're going to be like the chameleon, atau seperti bungon, copying your friend, mengikuti kawan-kawannya, just moving around as they move. gerak seperti mereka gerak. 1 week you're here and say, Lord, use me. Satu minggu kita berkata, Tuhan pakailah aku. By week 2, Minggu yang kedua you've already lost that. sudah hilang. By week 3, Minggu ketiga your mind is far away from God. pikiran kita sudah jauh dari Tuhan. How's this semester going to go? Bagaimana dengan semester ini? Apa akan Dear terjadi? students, Mahasiswa-mahasiswi, hear this. dengarlah ini. Do not abandon your faith in Christ. Jangan meninggalkan iman Do dalam not settle Yesus. in difficult times for second best. Tidak boleh untuk yang kedua daripada dia sebagai yang pertama. Don't steal your answers. Jangan mencuri jawaban. Study. Belajar. Earn your degree. Kerja keras untuk Don't rob S1. Jangan mencuri. Have pride in that. Menjadi bangga kalau You came kerja here to keras learn sendiri. Anda datang ke sini untuk belajar. It would be terrible for you to come into this institution and leave the same way you came Itu in. sedih sekali kalau cara yang Anda masuk, Anda pergi juga. Change must happen. Harus ada perubahan. You can never grow and stay the same. Anda tidak bisa bertumbuh dan menjadi tetap So sama. embrace the growth that God has for Jadi you. menerima, maklumi perubahan dari Remember your Allah. salvation. Then we hear salvation. Remember your salvation. Ingatlah keselamatanmu. Every single day that you're here. Setiap hari yang Anda ada di Come sini, back and say, Lord, here am I. kembali berkata, Tuhan, inilah Lead me. aku. Here am I, Bimbinglah Father. aku. Guide me. Aku ada di sini. I am your Bimbing aku. instrument. Aku ialah instrumenmu. Be faithful in your personal Bible study. Saya akan setia dalam PA sendiri. Regularly in prayer. Secara rutinitas dalam doa Be juga. faithful in your fellowship with others. Setia dalam persekutuan. Don't be that person that everyone is afraid to talk to. Tidak, saya berharap Anda tidak menjadi orang yang susah berbicara dengan orang yang Got a lain. lot of pricks and spines on you. Orang lain tidak mau berbicara dengan Anda karena ada duri. Have the fellowship of God. Bersekutu dengan Tuhan. Be a person of worship. Menjadi orang yang senang menyembah Tuhan. Cast vision to God. Berbagi visi supaya orang lain melihat Allah. Don't just turn into some kind of a gossip. Silakan tidak menjadi seorang gosip. Everything's bad. Semua negatif. Food's not good. Makanan tidak enak. Bed's not soft Tempat enough. tidur tidak bagus. Room didn't have enough space. Kamar kecil. You know, come on, we all know those things. Kita semua tahu. Okay, don't turn into the person Ya, just talking about tapi it. silakan tidak menjadi orang yang hanya berbicara terus tentang itu. Let me Negatif tell terus. you,
Boleh saya Wonder what kind berkata, of bed Jesus slept on. kalau tempat tidur Tuhan Yesus seperti apa? The foxes have holes and the birds have nests, Yeah. but the Son of Man has nowhere to Kalau lay his burung head. punya tempatnya, serigala punya tempatnya, tapi anak manusia Yesus So tidak let your punya example tempat. be Christ, Biar teladanmu menjadi Yesus, not the complaining of another student. bukan orang lain ya Don't mengomel. settle for such a small thing. Silakan, tidak hanya menerima yang kecil. Live for Jesus. Hidup untuk Yesus, Don't live for yourself, tidak untuk dirinya. even when you're the only one. Walaupun Anda merasa sendiri. And keep your heart soft to God. Dan silakan, biar hatimu tetap peka terhadap Allah. Okay, I'm almost done. Oke, ini hampir I can selesai. tell you're getting anxious. Saya lihat sudah siap-siap. And I'm going to come to our verse. Tapi ada ayat kita. 31. Pasal 31 ayat yang ketiga. That's what all that is just preparation for this Ini verse. semua pembukaan untuk ayat ini. 31:3. 31:3. You can read it. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. The whole point of this verse Poin utama dari ayat ini is that the children of Israel are going through a time of great struggle. ialah bahwa anak-anak Israel ada pergumulan yang hebat. And now God is saying to them, Dan di saat ini Tuhan berkata kepada mereka, I see you. aku melihat engkau. I'm going to help you. Aku akan menolong Anda. I have loved you with an everlasting love. Saya mempunyai kasih yang kekal. Therefore I've drawn you with loving kindness. Karena itu saya menarikkan Anda, membawa Anda dengan kasih setia dan You kebaikan. know, God's love, Kasih Allah, understand this, is not earned. untuk memahami ini harus memahami itu anugerah. If you've come here Kalau Anda datang ke sini to earn God's love, untuk bekerja keras supaya bisa dikasih Allah, you're mistaken. itu salah. God just loves you. Allah mengasihi Anda. We have just received this beautiful baby boy. Kami baru menerima anak cucu yang baru, seorang laki-laki. His name is Ezekiel. Namanya Yehezekiel. I'm sure you'll meet him. Nanti mungkin ada waktu untuk bertemu dia. But let me tell you, Tapi saya mau berkata, the moment di saat that baby's born, dia lahir, he's loved. dia terkasih. Now that baby doesn't talk, Dia tidak bisa berbicara, doesn't walk, dia bisa jalan, he doesn't say anything. dia bisa berkata apa-apa, He just cries, hanya menangis okay, and sleeps. dan tidur. Does other things. Ya, dan yang lain juga mungkin. You know what? Tapi That baby's loved. dia sangat dikasihi Will be loved. dan akan Was dikasih loved terus. before he's born. Sebelum dia lahir sudah If that dikasih. is the way for a sinful man to feel, Kalau itu perasaan orang yang berdosa, how is it with God? bagaimana dengan Allah kita? So God's love for you Jadi kasih is Allah not untuk earned. Anda tidak harus It is dikerjakan. given. Itu anugerah, You must diberikan. understand that. Mari kita memahami ini. As you're here, Supaya waktu you're Anda serving ada di God. sini melayani Tuhan, do it to serve Him, melakukan itu untuk melayani Dia, but you don't need to do it to earn His love. tapi tidak untuk menerima kasih Dia. God's purposes are eternal. Tujuan-tujuan Allah itu kekal. So now we have God's love, Jadi sekarang kita and menerima He's kasih using Allah us to accomplish dan His Dia memakai purposes. kita untuk melakukan And His tujuan Dia. purpose is that everyone hear the gospel of Tujuan Christ. Dia ialah supaya setiap manusia akan mendengar That kabar everyone baik have an tentang Yesus. opportunity to know Him as Setiap Father. orang diberikan kesempatan untuk mengenal That is Allah God's sebagai purpose. Bapa. Itu tujuan That's what Allah. He's doing all the time. Itu yang tidak Dia sedang And He's melakukan. using us for that to happen. Dia memakai kita And semua in untuk this itu. passage, there's an expression that Dan is used. dari nats ini ada ekspresi yang I terpakai. have loved you with an everlasting Aku love. mengasihi Anda dengan kasih yang kekal. Therefore, I have drawn you with loving kindness. Dan kalau dari bahasa Inggris, menarikkan Anda dengan kasih. That means I have stretched you Itu out. sering dikencangkan, ditarik. I have drawn you. Saya menarikkan The Anda. very same verb is used Ini kata yang terpakai. later on when Jeremiah gets thrown into a well. Di waktu yang lain, Yeremia itu dimasukkan ke dalam Because sumur the people did not like what he was karena saying. mereka tidak suka dia. They threw him in there to kill him. Mereka memasukkan dia ke dalam sumur untuk supaya dia mati di sana. And then an African came along Tapi seorang Afrika datang, and saw what happened. melihat apa yang terjadi. And took it to the king. Dan dia berbicara dengan raja. And they got about 30 guys together. Dan ada 30 orang datang ke And sana. they pulled Jeremiah out of Dan that well. menarikkan dia dari tempat itu, When sumur they itu. pulled him out of the well, Ketika dia ditarik, the same verb is used kata kerja terpakai. when they stretched out the rope. Ketika tali itu dikencangkan, The tension ada tensi, ada kencang that is put onto that. dengan tali itu. It's very much when I see these instruments here, Sama dengan instrumen-instrumen ini. even this, Ini pun, it's the
friction of the reed when the player is blowing Ya, on dari that, kayu yang di atas ketika kita memakai vibrasi itu that creates a sound membuat suara that helps us worship God. supaya kita bisa menyembah Tuhan. The bass, Kalau bass, if I go over there and I turn those tuning pegs, kalau saya membuat ini take lebih all the tension off those membuat strings, lembut sekali, it's not going to function. tidak bisa terpakai. Same with the guitar. Sama dengan gitar, Same with the tension that's on that drum. sama dengan gendang. In fact, where I'm from, Kalau di tempat asal our tempat drums saya, are made with animal skin. gendang itu dari kulit binatang. We have a trunk. Ada tempat dari pohon, You take that, you hollow it out. itu diberisikan, Drum can be terbuka, small. bisa kecil, Other drums can be as tall from the ground to here. bisa sebesar ini. We get an animal skin, Ambil kulit binatang, get it wet, harus dibasahkan, skin the animal. Now you stretch it out, dan ini harus ditarik di atas peg it into that dan trunk. memasukkan dalam status kencang. That's stretched. Karena itu dikencangkan. But when you get ready for worship, Tapi kalau kita siapkan diri untuk take ibadah, that drum and you put it out in the sun. kita ambil gendang itu dimasukkan ke di bawah matahari Let it absorb the heat of the sun. supaya bisa makin panas. Then when you get ready to play, Baru kalau kita sudah siap untuk you main, put that drum over the fire. sebenarnya bisa di atas api juga. So now that skin Sekarang kulit itu becomes very tight, and sangat stretched. kencang, ditarik. Only then Di saat itu does the drum have the sound gendang itu ada suara yang cocok. that just wow, powerful. Wow, kuat. And I'm going to tell you something. Aku akan berkata, saya berkata, That's what God's doing to you. itu sama dengan apa yang dilakukan Allah dengan kehidupan Anda. He's stretching you Dia menarikkan Anda for His glory, untuk kemuliaan nama Dia, for His name to be known. supaya nama Dia akan He's dikenal. making it uncomfortable for you at times. Kadang-kadang tidak nyaman He's rencana giving Allah. you problems that you cannot solve, Dia membiarkan masalah-masalah datang dalam kehidupan Anda, so that you learn only through Him are the problems supaya solved. Anda belajar hanya melalui Allah He's masalah giving itu you more bisa to do than you're diselesaikan. used to doing, Mungkin ada tugas-tugas kelebihan so that you can be a good instrument of supaya His. Anda menjadi instrumen yang It's baik. only in the stretching process Hanya dalam waktu dikencangkan, ditarikkan itu, that you give glory to Him. proses itu memuliakan nama Allah. Otherwise, Selain daripada itu, there is no drum, tidak ada gendang, there is no guitar. tidak ada gitar, It's just a string hanya tali on the ground. di lantai. Only when it's stretched out does it become useful. Harus ditarik supaya bisa terpakai. So when you say, Lord, I don't know what I'm going to do, there's so much to do. Kalau Anda berkata, Tuhan saya tidak tahu apa yang saya bisa makan, ada banyak sekali. That's pretty normal in the Christian life. Itu biasa dalam kehidupan Kristen. You say, Lord, I don't know what the answer is. to Tuhan my saya tidak problem." tahu jawaban untuk masalah ini. Pretty normal in the Christian life. Ya, itu biasa dalam kehidupan Kristen. And we look to God, Karena kita melihat kepada Allah and He provides an answer. dan Dia akan mencukupkan semua jawabannya. Understand. Pahamlah ini. You know, Jeremiah Kalau Yeremia ini did not have a car. tidak punya mobil, He did not have a cell phone. tidak punya HP, He didn't have any other ways of communication. tidak punya komunikasi yang lain. And the Lord sent this prophet to the nations. Tapi Tuhan mengutus dia ke bangsa-bangsa. We are today speaking of a prophet. Kita hari ini berbicara tentang seorang nabi. 550 years before Christ was born. 550 tahun sebelum Yesus lahir. We're speaking about him today. Hari ini. If the Lord will do that through Jeremiah, Kalau Tuhan bisa pakai dia seperti itu, what will He do through you? bagaimana bisa pakai Anda? With all the resources you have, Semua sumber yang Anda mempunyai di all the sini, education you're getting, semua pendidikanmu, the support and the love that is in this room, support dan kasih di dalam tempat ini, what will God do for you? bagaimana Anda akan memakai What Anda? will He do through you? Bagaimana Allah akan apa yang akan dilakukan Allah melalui kehidupanmu? Because His purposes have never changed. Karena tujuan-tujuan Dia tidak pernah berubah. He is sending us to the nations. Dia mengutus kita kepada bangsa-bangsa. As you pray over this, Sambil Anda you berdoa think of this. dan berpikir tentang May the ini, Lord bless you. biar Tuhan memberkati Anda. Take time today Dan berikan waktu hari ini to say, Lord, here I am. untuk berkata, Tuhan ini Whatever you aku. want from me, Apa saja yang Engkau ingin dengan give my saya, life to you. aku berikan kehidupan kepadamu. That His name be Supaya known nama Dia akan dikenal among the world. di setiap tempat di dunia. Thank you very much. Terima kasih banyak. Let's close in a word of prayer. Father in heaven, we thank you for your word. We thank you that you are Almighty God. We thank you there is no other God besides you. We thank you for Christ. We thank you for the resurrection.
that when Jesus was laid in a tomb, you conquered death. You brought him to life to show your power over death. Father, we thank you for the opportunity for every student that is here to serve, to learn, to be your servant, to know you personally, to walk with you, for their lives to be changed and grown so that they serve you around the world. God, we know that you can do miracles. We know that you can do marvelous things, whether right here or whether around the world. God, we just commit ourselves to you. In the mighty, wonderful name of Jesus, we do thank you and pray. Amen.